කතානායකතුමනි 29 වෙනිදාට යෙදී තිබෙන පලස්තීන සහයෝගිතා දිනය වෙනුවෙන් කල්තබිමේ විවාදයට මා යෝජනාවක් කරනවා. යෝජනාව කරන ගමන් කියා සිටිය යුත්තේ පලස්තීන ජනයාගේ ස්වාධීන රාජ්‍යයක් යන බවත් ඔවුන් සෙසු රාජ්‍යයන් සමග පලස්තීන රාජ්‍ය සියලු ජාත්‍යන්තර සම්මුතියන්ටත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රකාශනය අනුවත් ඊටත් ඔබෙන් මොන්ටවීඩියෝ සම්මුතියට අනුවත් ස්වාධීන රාජ්‍යයක් බවත් ඒ ස්වාධීන ජාතියට අවශ්‍ය කරන ස්වෛරීය රාජ්‍යය බිහිකිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි පෙනී සිටින බවත් ඉතිහාසය පුරා කියා සිටිමු. අපගේ ගරු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සමීප මිතුරෙකු වන සභාපති යස අරෆත් විප්ලවීය නායකයාගේ නොනවතුණු අරගලය නිසා ඊශ්‍රායලය යන රාජ්‍යයට සමාන්තරව සමගාමීව සමීපවම පවතින තවත් පලස්තීන රාජ්‍යයක් පිළිබඳව අපි සීන දකිමු. සම්මුතිය ඇති කරගත්තෙමු. The right of the Palestinian people's self-determination is a sovereign state of their own accord from 1967 according to the borders of the United Nations need to be reiterated. For far too long, the PLO, the legitimate representative of the Palestinian people, have undertaken to achieve national aspirations by negotiated peaceful manners with Israel, the other state. However, Israel's refusal to halt illegal settlement activities is endangering this peace process. Therefore, I like to ask this Honorable House to stand by the Palestinian people and their solidarity and their sovereign state legitimate right so that we may have a peaceful Middle East and we may have a peaceful international world order. Palestinian meets all the legal criteria of a new state, and the denial of that new state had created a vibrated anti-democratic movement in the entire Middle East, Honorable Chair. The state of Palestine remains committed to negotiated peaceful settlement resolution to the conflict between itself and its neighbor Israel. It will also continue to cooperate with Israel in security and civil matters. It is very clear according to President Abbas's recent statements. Palestinian people have an international recognized right to self-determination and sovereignty. The international community first confirmed the right of the Palestinian people decades ago, but still not achieved that. In conclusion, I would like to say this. In attempt to advance the cause of the freedom, self-determination, independence, human rights, and to prevent the dismay of the both states in a unavoidable and should be avoidable conflict, the Palestinians are calling the international community to make good on its promises that were made long before. The international law and the Palestinian people. This is the rational undertaking for the Palestinian call for international recognition of the state, Palestinian, and for its admission to the United States as an equal, honorable state of the new world order. Thank you. පොවන් සිතිගරු මන්ත්‍රීතුමා ඊළඟට යෝජනා විස්තර කිරීම ගරු ඉමතියාස් පාකිර් මාකිර් මැතිතුමා ඔබතුමාට විනතිපා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මම අගය කරනවා රාඝවන් මන්ත්‍රීතුමා තමන්ගේ දේශ පක්ෂයේ නිර්මාතෘවරයා SWRD බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගේ ප්‍රතිපත්ති අනුව යමින් මේ ප්‍රශ්නය මේ කාලීන ප්‍රශ්නය මතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සභාපතිතුමනි මම විශ්වාස කරනවා විදේශ ප්‍රතිපත්තියක පදනම වෙන්න ඕනේ මානව හිතවාදී බව මානව සංහතියේම යහපත මුල් කරගෙනයි ඒ සකස් වෙන්න ඕනේ රටේ යහපත වගේම මානව සංහතියේම යහපත ප්‍රධාන අරමුණක් වේ යුතුයි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක අද ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය ලෝක බලවතුන්ගේ සෙල්ලමක් බවට පත් වෙලා තියෙන එක අපි දකිනවා මේ අප තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් අපට නොබැඳී පිළිවෙතේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ලෝක බලවතුන්ගේ මේ සෙල්ලම් මැද්දේ දකුණු අප්‍රිකාව නිදහස් අරගලයේ ජයගත්තේ ඒ ජනතාවගේ නොපසුබට ධෛර්යය සහ කැපවීම වගේම අපි වගේ පුංචි රටවල් ප්‍රගතිශීලී මානසිකත්වයෙන් හඬ නගපු නිසායි. ලෝක ජනමතය හින්දායි. පුංචි රටක් වුණත් අපට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ලෝක යටත්විතවාදය ආඥාදායකත්වයන් නිසා සූරාකෑම් නිසා පීඩා විඳින මර්ධනයට ලක් වෙලා ඉන්න ජනතාවට සාධාරණත්වය ඉටු කරන්නට ශක්තිපාණයෙන් කටයුතු කරන්න. සමහරු අහනවා මේවට අත දාලා බලවතුන්ගේ හිත් නරක කරගෙන අපි අත්පුච්ච ගත යුතුද කියලා.
ලොව සිදුවන අසාධාරණකම් දකිමින් කිසිවක් නොකර සිටීම අප අදහන ආගම්වලට වනත් ගැලපෙන තත්ත්වයක් නොවෙයි. මට මතක් වෙනවා හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ නීතිපීඨයේ ප්‍රදර්ශනය කළ තියෙන ශුද්ධ වූ කුරානයේ පාඨයක්. අසාධාරණය අයුක්තියට විරුද්ධව නැගී සිටින්න. ඒ ඔබේ දෙමව්පියන්ට හෝ ඥාතීන්ට හෝ හිතවතුන්ට හෝ එරහිව යන්නක් වුණත් සාධාරණත්වයේ යුක්තිය වෙනුවෙන් නැගී සිටින්න. දෙවියන් ඔබව ආරක්ෂා කරාවි. අපි අදහන ආගම් දහම අනුව අපට පෙන්වන මඟ පෙන්වීම් පිළිපදිනවා නම් අපි කිසිදු බලවතුන්ගේ රූකඩයක් බවට පත්වීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අපත් ශතවර්ෂ ගණනාවක් ජරත් වීතයක් සිටි සටක් තවමත් නිදහස දිනාගත නොහැකිව සුපිරි බලයන්නේ ආශිර්වාදය ඇතිව සිටින ආක්‍රමණිකයන්ට විරුද්ධව. දසක 7කට අධික කාලයක් තිස්සේ මේ නිදහස් අරගලය දරාගෙන සිටින පලස්තීන ජනතාවගේ තත්ත්වය මුළු මානව සංකතියේම හෘද සාක්ෂිත කැල්ලක් අවමානයක්. බලවතුන් පලස්තීන ප්‍රශ්නය එක් වර්ගයක ප්‍රශ්නයකට ලඝු කරමින් උපක්‍රමශීලීව ලෝක ජනමතය දුර්වල කරන්නට ගන්නා වූ උත්සාහයන් අපි දකිමින් සිටිනවා. මේ පසුබිම තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ රෝමානු කතෝලික ජනතාවගේ කාදිනල්තුමන් පලස්තීන ප්‍රශ්නයට සාධාරණත්වය ඉටු කිරීම සඳහා නිර්භීතව හඬ නැගූ අයුරු පසුගිය කාලයේදී අපි දුටුවා. එවැගේම එංගලන්ත සභාවට අයත් ක්‍රිස්තියානි ජනතාව වෙනුවෙන් මෙරට ප්‍රධානයා ලෙස සිටි චිකේරා බිෂොප්තුමන් මේ ගැන ප්‍රබල ලෙසින් හඬ නැගීම අපි දුටුවා. යටත් වීතවාදයට ආශිර්වාද කරන බලවතුන්ගේ උපායන්ට ගොදුරු නොවෙමින් මේ ආගමික නායකයන් නගන හඬ හා එක්ව අපත් නිර්භීතව සහ බුද්ධිමත්ව අපේ වගකීම් ඉටු කළ යුතුව තිබෙනවා. පලස්තීන ප්‍රශ්නයේ යථාර්ථය ගැන අද ඩේලි මෙරර් පත්‍රයේ කතු යකී ඉතා වටිනා විග්‍රහයක් කරනවා. හැමගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඒ හැන්සාට් ගත කරන මෙන් ඔබතුමන්ගේ කාරුණිකව මම ඉල්ලා සිටිනවා. මම ඉදිරිපත් කරනවා. අවසාන වශයෙන් පලස්තීන ජනතාවගේ නිදහස් සාධාරණය වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර සංවිධානවලට සහ රටවලට බලවතුන්ගේ තර්ජන එල්ලවීම අපි දකිනවා. ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ ඒ පලස්තීනට පක්ෂව ඡන්දය දෙන රටවල්වලට ආධාර කරන්නේ නැහැ කියන තර්ජනය ආවා. යුනෙස්කෝවට මානව හිමිකම් කොමිසමට මුදල් කප්පාදු කළා. මේ තත්ත්වය කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මම මගේ කතාව අවසන් කරනවා සීමා සහිත නිසාමයි කාලය දකුණු අප්‍රිකාවේ නිදහස දිනාගත්ත වෙලාවේ නෙල්සන් මණ්ඩෙලා කරපු ප්‍රකාශයකින් එතුමා කිව්වා අපේ නිදහස සම්පූර්ණ වන්නේ පලස්තීන ජනතාව තම මාතෘ භූමිය නිදහස් කර ගැනීමට කරන අරගලය සාර්ථක වූ දිනටයි කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරමු මණ්ඩෙලා එදා ඒ කළ ප්‍රාර්ථනාව අපේ ජීවිත කාලය තුළ ඉක්මනින් ඉටුවන දකින්නට ලැබේවා කියලා. ස්තුතියි කරුමන්තුමා. මීළඟට කරු මුජිබර් රහ්මාන් මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි ස්තුතිවන්ත වෙනවා රාගවන් මන්ත්‍රීතුමාට විශේෂයෙන්ම පලස්තීන සහයෝගිතා දිනය වෙනුවෙන් මෙම යෝජනාව ගෙනාපුව ගැන. අපි දන්නවා අද ලෝකයේ තිබෙන යටත් විජිතයන් ගත්තම පලස්තීන ජනතාව තවම තමන්ගේ උපන් බිමේදීම තවම අනාතයන් බවට ජීවත්වීමට සිදුවීම මෙවැනි කාලයක තුළ ඉතාම අභාග්‍ය සම්පන්න තත්ත්වයක් කියලා අපි කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ගාසා ප්‍රදේශේෂා බටහිර යුර අද විවෘත සිරකඳවුරු බවට ඒ පලස්තීන ජනතාවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් මත පනවා ඇති සම්බාධක ආර්ථික සම්බාධක නොයෙකුත් ආකාර පීඩනයන් ඒ වගේම හමුදා මෙහෙයුම් ඒ සියලු දේවල් අද පලස්තීන උන්වන්ගේ ඒ ගාසා තීරුව සහ විශේෂයෙන්ම බටහිර ඌරුවේ ජීවත් වෙන ජනතාව ඉතාම ඛේදනීය තත්ත්වයකට අද දබලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් ජලය විදුලිය වැනි අවශ්‍යතාවයන් පවා අද සපුරාගත නොහැකි තත්ත්වයකට ඒ ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන ජනතාවට සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. එවැනි දරිද්‍රතාවය තුළ අද විශේෂ දරුවන් අතරින් ඉතාම ලෙඩ රෝග පැතිර යාම ඉතාම බහුලව අද පලස්තීනයේ පුරාම සිදුවෙන පවතින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ වාර්තා තුලින් පවා අද පෙන්වා දී තිබෙනවා. එහෙනම් අපිට අද පේන තියෙන දේ තමයි අද විශේෂයෙන්ම අපි කියන්න ඕන දේ තමයි ඊශ්‍රායලයේ අද තිබෙන ඔවුන්ට ලැබෙන රෝක බලවතුන්ගේ ආධාර මත ඔවුන් අද බලහත්කාරයෙන් පලස්තීනුවන් පිටුවහල් කිරීමට ෂේක් ජරා සිල්වාන් ජෙරුසල් නැගෙනහිර ජෙරුසලම ප්‍රදේශව තුළින් පලස්තීන ජනතාව පිටුවහල් කිරීමේ ඛේදවාචයකට අද පලස්තීනුවන් මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ වගේම අද ලෝක බලවතුන්ගේ ආධාර හා උපකාර මත අද ඊශ්‍රායලයේ මේ ගෙන යන පලස්තීන විරෝධී විතරක් නෙමෙයි මුළු මනුෂ්‍ය සංහතියටම විරුද්ධව මේ ගෙන යන මිලිටරිමය ක්‍රියාදාමය අපි රටක් හැටියටත් හෙලා දකින්න ඕනේ කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. මොකද අද අපි විශේෂයෙන්ම
තුන්වැනි ලෝකයේ රටක් වුණත් අපි නිදහස් රටක් හැටියට අපි දීර්ඝ කාලීනව පලස්තීනයේ මිතුරෙක් හැටියටත් පලස්තීනය අරගලය වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු රටක් හැටියටත් ඉදිරියේදීත් මේ පලස්තීන ජනතාවගේ සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ සාධාරණ අරගලය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ස්වන්තීර්ණ අයිතිය වෙනුවෙන් අපි දිගටම රටක් හැටියට පෙනී යුතුයි කියන කාරණය අවධාරණය කරමින් කාලය ලබාදීම ගැන ස්තුතිවන්තවමින් කතා අවසාන බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඊළඟට ගරු මුසාර් මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක් තියෙනවා. ஆம், இன்றைய இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையிலே ஸ்ரீ ராகவன் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்ற பாலஸ்தீனம் தொடர்பான பிரேரணைக்காக முதற்கண் நான் அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உண்மையிலே 1948ஆம் ஆண்டு முதல் ஒரு தேசம் 2 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. இந்த 2 பகுதிகளிலே ஒரு பகுதி ஒரு நாடாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது, இன்னும் ஒரு பகுதி ஒரு நாட்டிற்கான அந்தஸ்துக்காக போராடி வருகிறது. அவ்வாறு நாடாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது இஸ்ரேலாகவும் போராடி வருகிற நாடாக பாலஸ்தீனமும் இருந்து வருகிறது. பாலஸ்தீனத்தை பொறுத்தளவில் 2012 ஒப்சர்வ் ஸ்டேட் கிடைத்தாலும் பாலஸ்தீனத்திற்கு உரியதொரு அங்கீகாரத்தை இன்று பெற்றுக் கொடுப்பதிலே உலகம் ஏன் பின்னிற்கின்றது என்பதுதான் இன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள முஸ்லிம்களிடம் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்றது. இதில் மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால், இஸ்ரேலிய பகுதிக்குள் வாழ்கின்ற அராபியர்கள் வாழுகின்ற பிரதேசத்தில் வேண்டுமென்று ஜெருசலம் கைப்பற்றப்பட்டதன் பிற்பாடு ஜெருசலத்தை அவர்கள் தலைநகராக டொனால்ட் ட்ரம்ப் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் அறிவித்ததன் பிற்பாடு முஸ்லிம்கள் அரேபியர்கள் வாழுகின்ற பிரதேசத்தில் வேண்டுமென்றே இஸ்ரேலியர்கள் மீண்டும் மீண்டும் தாக்குதலை தூண்டுவதும் பள்ளி வாயில்களை தாக்குவதும் அங்குள்ள மக்களை அந்த இடத்தை விட்டு ஓடோடி செல்வதற்கான வழிவகைகளை செய்வதும் தொடர்ந்தேர்ச்சியாக நடந்து வருகிறது. உலகம் முழுவதிலுமே அமைதி நிலவ வேண்டும் என்பதான கோஷம் உண்மையாக இருக்குமாக இருந்தால் வல்லாதிக்க நாடுகள் மீண்டும் மீண்டும் பலஸ்தீனம் பற்றி எறிவதை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது. மீண்டும் மீண்டும் இஸ்ரேலிலே இருக்கின்ற அராபியர்கள் தாக்கப்படுவதை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது. இன்று உலகத்திலே அமைதி என்பதும் உலகத்தினுடைய சமாதானத்திற்காக 2ஆம் உலக மகா யுத்தத்திற்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் சபை உலக அமைதிக்காக பாடுபடுகிறது என்பதும் வெறும் பேச்சாகவோ இருக்கிறதே என்பதான கேள்வி எமக்குள் எழாமல் இல்லை. ஒவ்வொரு முறையும் இவ்வாறு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்படுகிற போதும் வல்லாதிக்க நாடுகள் 2ஆக பிரிந்து, அதிலும் பெரும்பான்மை வல்லாதிக்க நாடுகள் இஸ்ரேலினுடைய அலட்சியங்களுக்கும் இஸ்ரேலினுடைய ஆக்கிரமிப்புகளுக்கும் ஆதரவு வழங்குகிற போது உலகத்தில் அமைதி எங்குமே நிலவாது. எனவே இந்த பலஸ்தீனிய மக்களினுடைய போராட்டம் என்பது ஜெருசலத்திலே காணப்படுகின்ற அல்-அக்ஸாவிற்காக, அந்த அல்-அக்ஸாவை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் காட்டுகின்ற அக்கறைக்கும் புறம்பாக அங்குள்ள மக்களை அடித்து விரட்ட வேண்டும் என்பதிலே இஸ்ரேலியர்கள் காட்டுகின்ற காட்டு மிராண்டித்தனம் கண்டிக்கப்பட வேண்டும். உண்மையிலே இந்த விடயத்திலே எமது நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் அன்று தொட்டு இந்த பலஸ்தீனிய விடுதலைக்காக போராடி வருகின்ற ஒருவராக இருக்கின்றார். எமது நாடு பாலஸ்தீனிய மண்ணுக்காக கரம் கொடுக்கின்ற ஒரு நாடாக இருக்கிறது என்பதிலே நான் பெருமைப்படுகின்றேன். தொடர்ந்தும் இன்னல்களுக்குள்ளாகி தீர்வின்றி இருக்கும் பலஸ்தீனர்களுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඊළඟට ගරු ඉසාක් රහුමාන් මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක් තියෙනවා. සභාපතිතුමනි, අද දවසේදී මම හිතාම සතුටු වෙනවා අපේ ගරු රාගුලන් මන්ත්‍රීතුමා මේ පලස්තීනීය රට වෙනුවෙන් ගෙන ආපු යෝජනාවට. අපි මේ වෙලාවේදී කතා කරනවා පලස්තීනයේ අද නේදා අපේ රටේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය, අද ඉන්න අග්‍රාමාත්‍ය එදා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉතාම විශාලම ශක්තියක් දුප්පත්ම ලෝකයේ තියෙන අසරණ වෙච්චි පලස්තීනි රට ජනතාවට එතුමා විශාලම සහයෝගයක් දුන්නා. ඒ වගේම ඒ සහයෝගය දිගින් දිගට අපි මේ ලංකාවේ ඉඳලා පලස්තීනී ජාතිය වෙනුවෙන් අපි ශක්තියක් දෙන්න ඕන කියලා තමයි අද දවසේදී අපේ රාගුලන් මන්ත්‍රීතුමාද මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපි හැම එකනම දන්න දෙයක් තමයි ලෝකයේ බලවත්යෝ රටවල් එයි මේ අපේ ආගම ස්ථානයේ තියෙන 3 වෙනි ස්ථාන තමයි පලස්තීනයේ තියෙන අල්-අක්ෂා කියන අපේ පල්ලිය. ඒ පල්ලියට ගිහිල්ලා යුද්ධ කරනවත් එහෙම නැත්නම් නාඩගම් නටනවත් වෙන විකල්පයක් කරන්න අතෙන්ට ලෝකේ ඉන්න ජනතාව යන්න අවශ්‍යතාවක් ඇතිවලා නැහැ. තමන්ගේ ආගම අයිතිය නිදහස ගිහිල්ලා එතන වඳින්න තමයි ඒ අල්-අක්ෂා කියන පල්ලියට යන්න අවස්ථාව ඉල්ලන වෙලාවදී තමයි
ඉස්රේලිය ඒ රටේ ඉන මිලච්ච විදියට ගහනවා මරනවා කොටනවා පොඩි ළමයි ඝාතන කරනවා මේ වාගේ දේවල් ඔක්කොම කරන්නේ ආගම් කටයුතු කරන යන වෙලාවදී. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ලෝකේ ඉන්න බලවත් වෙනුන්ට මිනිත්තුවක කාලයක් තියෙනවා. අසරණ වෙන මේ පලස්තීනීය ජනතාව වෙනුවෙන් එයි ඔබ හැම දෙයක් කරන්නේ තමන්ගේ අයිතිය ලබා දෙන්න අපිට ඉඩ අවස්ථාවක් දෙන්න. එහෙම නැති වුණොත් කවදා හරි ලෝකේ මීට වඩා විශාලම ප්‍රශ්නයකට අපි මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එනිසා අපි මොනවා කතා කරුත් කොහොම කතා කරුත් අපි පලස්තීනීය රට වෙනුවෙන් එදා අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ගියේ මාර්ගයේ අපි ලංකාවේ ඉන්න අපි පක්ෂපාත කුලමල ભેදයක් නැතුව හැම එක්කනම එකතු වෙලා ඒ පලස්තීනීය ජාතිය වෙනුවෙන් මේ රටේ ස්ථීරමය රටේ අයිතිය ලබා දෙනකන් අපි සටහන් කරනවා කියලා මේ මගේ ප්‍රකාශය මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙනම් මට වෙලාව දීපු අපේ සභාපතිතුමනි ඔබතුමාට ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රී. මේ ඊළඟට ගරු හාරිස් මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 3ක කාලයක් තියෙනවා. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மான் ரஹீம். இந்த பிரேரணையை கொண்டு வந்த எங்களுடைய பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் ராகவன் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தவனாக, பலஸ்தீனம் என்பது உலக வரலாற்றில் ஒரு தனி நாடாக, குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களின் தலைமையாக இருந்த ஒட்டமன் ஆட்சியில் துருக்கிய ராஜ்யத்தில் இருந்த ஒரு நாடு. இது முதலாவது உலக மகா யுத்தம் 1914 தொடக்கம் 18க்கு பின்பு இதனை மேற்குலக நாடுகள் பலஸ்தீனத்தை அங்கு வாழ்கின்ற முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு எதிராக பல காய்நாத்துகளை உருவாக்கி அந்த நாட்டில் இஸ்ரேலர்களை குடியேற்றுகின்ற முயற்சி ஆரம்பித்து 2ஆம் உலக யுத்தத்தின் பின்பு பலாத்காரமாக பலஸ்தீன நாட்டை துண்டாடி அங்கு இஸ்ரேலர்களை தனிநாடாக்கி பலஸ்தீன சொந்த பூர்வீக குடிமக்களை நாடற்றவர்களாக அகதிகளாக ஆக்கிய வரலாற்றை மனிதகுலம் மன்னிக்க மாட்டாது. தற்பொழுது குறிப்பாக அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டணி நாடு இன்று பலஸ்தீன பிரதேசத்தில் 2 ஆட்சி முறைமைகள் இருக்கின்றது. ஒன்று பலஸ்தீன குறிப்பாக அப்பாஸ் அவருடைய ஆட்சி முறை, அடுத்தது காசா பள்ளத்தாக்கில் பிராந்தியத்தில் ஹமாஸ் அமைப்பினுடைய ஆட்சி முறை. இப்பொழுது புதிய இஸ்ரேல் அரசு මිනිත්තුවක කාලයක් තියෙනවා. அமெரிக்கா அவர்களுடைய நேர்ச்சினர்களுக்கு அப்பா ஏற்ப இன்று ஹமாஸ் பிரதேசத்துக்கு அந்த அமைப்பினை பயங்கரவாத அமைப்பாக மாற்றி அங்கிருக்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பற்றாக்குறையினை, உணவு தட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கின்றார்கள். கட்டார் சட்டபூர்வ அரசு ஒவ்வொரு வருடமும் பலஸ்தீன ஹமாஸ் அந்த பள்ளத்தாக்கில் ஹாசா பள்ளத்தாக்கு மக்களுக்காக நிதியுதவிகளை செய்து வந்தது. அவர்களுடைய உணவுக்காக, அவர்களுடைய நீர், மின்சாரம், வீடு தேவைகளுக்காக. ஆனால் இந்த தடையினால் அங்கு மிகப்பெரிய உணவு பஞ்சம் ஏற்பட போகின்றது. அந்த மக்கள் பட்டினியினால் மரணிக்க வேண்டி வரும். இந்த அமெரிக்க இஸ்ரேல் நாடு இன்று ஒரு இந்த அப்பாவி மக்களுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அநியாயத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. சூடான் ஒரு பெரும் முஸ்லிம் நாடாக இருந்த பொழுது அதிலிருந்து தென் சூடானை பிரித்த அமெரிக்காவுக்கு இன்று இந்த அகதிகளாக இருக்கின்ற இந்த பலஸ்தீனத்துக்கு நீதி நியாயம் கொடுக்காமல் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படுத்துவதற்காக பொருளாதார தடையையும் மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதனை நாங்கள் மன்னிக்க முடியாது. இந்த அடிப்படை இந்த நாட்டின் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த பலஸ்தீன மக்களுக்காக செயற்பட்டு வருவதை நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රී. ඊළඟට ගරු අමාත්‍ය වසුදේව නානායක්කර මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක කාලයක් තියෙනවා. ස්තුතියි විනාඩි 2ක් ඔබතුමා මට දුන්නාට. මගේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමන් දෙපළට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ යෝජනාව ගෙනීම ගැන. තමන්ගේ අසල්වැසියා තමන්ගේ ප්‍රධාන හතුරා ඇටියට අද පලස්තීන ජනතාවට ඉස්රායලයට මුහුණ දෙන්න වී තිබෙනවා. ඒ ප්‍රධාන හතුරාගේ ප්‍රධාන උදව්කාරයා ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ ලෝකාධි රාජ්‍යවාදය බව අද හංගන්න කාටවත් බෑ. එහෙනම්
පලස්තීනයේ නිදහස රැඳී තිබෙන්නේ අධිරාජ්‍යවාදයේ පසුවැසීම උඩයි. ඇත්තටම ඉරාකේ ලිබියාව විනාශ කළා. ඇත්තටම සිරියාවටත් ඒ ඉරණම අත්තුනානං එනම් මැදපෙරදිග තත්ත්වය මීට වඩා භයානකයි. එසේ වීම වලක්වා ගත්තු ඉරානයට රුසියාවට චීනයට අපි ගරු කළ යුතුයි. ඒවගේම අධිරාජ්‍යවාදයට විරුද්ධව සටනට අපි එකතු විය යුතුයි. එසේ එකතුවීම තුළ විතරයි අපට පලස්තීනයේ නිදහස ලබා දෙන්න පුළුවන්. පලස්තීනයට ජයවේවායි කියමින් මගේ වචනය අමාත්. බොහොම ස්තුතිකරු අමාත්‍ය වනේ මීළඟට කරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා පිළිතුරු කතා කිරීම සඳහා මිනිත්තු 5ක කාලයක් තියෙනවා. Honourable Member, at the outset, let me thank Dr. Raghavan for bringing this timely motion. I think the Honourable Member knows that Sri Lanka joins other nations in observing International Day of Solidarity with Palestinian people, which falls on 29th November every year. I remember when I was in Belgrade this year to celebrate the 60th anniversary of the NAM conference. One of the topics which was prominently taken out was the subject of Palestine. It's also regrettable to note that 60 years ago, when the world leaders were meeting in Belgrade, the same topic was under discussion. So Sri Lanka has consistently supported the inalienable rights of the Palestinian people and their right to an independent and sovereign state based on the relevant UN Security Council resolution. The government of Sri Lanka supported the resolution granting Palestinian non-member observer status in the United Nations in 2012. Sri Lanka continued to support full membership for Palestine in the United Nations. Sri Lanka has since 1968, as chair of the United Nations Special Committee on Israeli practices affecting human rights of the Palestinian people and other Arabs of the occupied territories, have been one of the most significant voices of the United Nations on the subject of unfortunate conditions of the preoccupied territories. Sri Lanka's long-standing principle position on Israel-Palestine issue is that we support the diplomatic efforts to find lasting solutions to the conflict and request both parties to engage in a dialogue to achieve durable peace. We believe that two states living side by side in harmony with one another within the secured borders is key to achieving long-term security, peace and prosperity. Sri Lanka reiterates in this context that the importance of an early implementation of the United Nations General Assembly resolution regarding a two-state solution on the basis of the 1967 borders. Honourable Presiding Member, in line with the aforesaid position, we have supported Palestine at multilateral fora. For instance, at the WHO and at the United Nations General Assembly, we have always supported Palestine. In 2011, Sri Lanka voted in favour of Palestine becoming a member of the UNESCO. Sri Lanka continues to support full membership of Palestine in the United Nations. Sri Lanka has chaired the UN Special Committee on Investigating Palestinian Practices, as I mentioned before, since 1968. And also, as you are aware, that the Prime Minister has been the President of Sri Lanka Palestine Association for a considerable period of time, I think for over 3 decades. So we are with the people of Palestine, and we hope that this issue of Palestine will not drag into another century, and the world leaders will put enough pressure on the two states of Palestine and Israel to come to a agreeable settlement. Thank you.